So what's up, Vloggers Vlog. So karon mga ka-vlogger, natakaroon diri sa Pantalan sa Medina. O bibo kayo, daghan nga mga tao diri. O shout out na kay Yugok. Wah! Unsa may shout out mo Adol? Tataya duwa. Unsa may shout out mo? Sa taga Medina. Oh, shout out sa taga Medina. Oy, taon. Oh, nay vlogger diri ka. Na kuk lang kuk. Tagay. Oh, kuk. Tagay ninyo. Ito yung paket ng gamay. Ito yung paket, sagol. Oh, tagay. Ito yung paket, sagol. Tagay niyo. Oh. Dagan na. Ah, chill ra kayo amigo Ito diya. yung kuk. Uy. Ah, palabi sa ga. Ano? Ah, kana. Share your blessings ba? Ha? Sa tabi Medina. Oh. Ano? Sa tabi Medina. Ah, shout out sa taga Medina. Sa tabi Medina. Oh, shout out sa taga Medina. Medina at Pampanga City. Oh, Mangga City, shout out. City chat. Ah. Ta. One. Ta. One. Oh, tiga. Video. Oh, shout out di amigo. Okay, one. Okay. One, two, three, go. Go. Eh, Na. mana? Okay. Okay na. Okay. I-search lang Medina Vines. Medina. Go. Medina Vines. Hoy, alapin. Hoy. Uy, lagi sad. Hoy, bungol. Bungol. Ating ikaw ay ati. Katawa. Katawa. Ah, Medina to. Lagi ako sa agit. Batko. Sa batko. Di ba, shout out ba? Ilan ni Onyx, ilan ni Kuan. Igalang pobre. Ba? Ah, shout out sa TMB Vlogger. Shot. Unsay page gani nimo? Prawa. Innocente. Ha? Kay Innocente. Oh, paki-follow sa iyang page kay Innocente. Facebook page, paki-follow sa iya. Shout out ko sa Team Medina Vlogger. Okay lang. Salamat. Shout out. Dito ba shout out na do di Adol? Yes man. Mista tayo gogpon. Naginod. Gusto nga pang gagawin. Tahan naman ako raw. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world, and without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell.